बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाजरीन, आज हम एक हसास मौजू और अफसोसनाक और सबक आमूज़ मौजू के पर बात करेंगे, ऐसे मामले पर कि जिसका ताल्लुक उम्रा के नाम पर होने वाले फ्रॉड और आइस स्मगलिंग केस के साथ है। तो नाजरीन, ये वाक़या जो है ये 30 सितंबर 2024 को इसका आगाज़ होता है कि जब एक फैमिली को फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला के चक 368 गाफ बे के रहायशी 3 ख़वातीन, जिनके अंदर एक ख़ातून की उम्र तकरीबन 60 साल है और दूसरी ख़ातून 55 साल और इसी तरह तीसरी ख़ातून जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल है, और इनके साथ इनका एक अजीज़ है और एक 5 में जो है वो उस गांव के इमाम साहब हैं। ये 5 अफराद, इन 5 लोगों को मुफ्त उम्रे का झांसा दिया जाता है, जो कि इसी गांव के रहायशी ज़िम्मेदार सद्दाम हुसैन नामी जो शख्स है उसने इनको मुफ्त उम्रा करवाने का कहा कि मैं आपको मुफ्त उम्रे पर भेजता हूँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आप जाएं, अल्लाह रसूल का घर देख के आएँ, तो मैं आपको उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करता हूँ, आपको मैं मुफ्त उम्रे पे भेजता हूँ। नाज़रीन, ये अहबाब तैयारी करते हैं, ये ख़वातीन तैयारी करते हैं, बूढ़ी ख़वातीन हैं, ये निकलती हैं तैयारी करके, जब ये जहाँ से चलते हैं ये इस्लामाबाद पहुँचते हैं। वहाँ पर इनके कुछ इसके सद्दाम हुसैन के कोई 2 दोस्त आते हैं, वो आन के इसको कुछ तोहफ़े देते हैं जिसके अंदर जूते भी होते हैं। वो आके उसको देते हैं तो वो इनकार कर देता है कि मैं जो ये 5 अफराद होते हैं वो कहते हैं हम ये नहीं लेके जा सकते। उन्होंने कहा नहीं, ये आप लेके जाएं, हमारे उधर कुछ रिलेटिव्स हैं, आप उनको जाके ये सामान दे दीजिएगा। तो वो नहीं मानते, तो फिर सद्दाम हुसैन जो है वो कॉल करके कहता है जी देखें, हम आपको उम्रे के ऊपर भेज रहे हैं, आपको मुफ्त उम्रा करवाया जा रहा है, तो हमारा ये थोड़ा सा सामान है हमारे दोस्तों का, तो ये उधर पहुंचा दीजिएगा, कोई बात नहीं, वो आपसे रिसीव कर लेंगे। वो उनके कहने पर जो है ये वो 5 अफराद जो होते हैं, जिनमें 3 ख़वातीन और 2 मर्द हैं, वो उनका सामान ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं। यहाँ से 1 सितंबर 2024 को वो एयर सियाल की फ़्लाइट के ज़रिए जद्दा को रवाना हो जाते हैं। जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको चेकिंग के दौरान इन बूढ़ी ख़वातीन जिनकी उम्र 60 साल, 55 साल और 80 साल है, और इनके साथ वो मर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, और फिर इन्हें मालूम होता है कि इनके सामान में से 5.5 किलो के करीब तकरीबन आइस मंशियात जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। इनके इल्म में भी नहीं होता, भाई हमने तो ऐसा मामला, उनको पता ही नहीं होता कि क्या कुछ होता है। होता क्या कि वो जूते के अंदर बहुत ही महारत के साथ जूते के नीचे वो आइस को चस्पा किया गया होता है। तो जैसे ही वो उधर पहुंचते हैं, जिस बंदे ने आगे से उसको रिसीव करना होता है, बाद में पुलिस ने, सऊदी पुलिस ने उनको कॉल के ज़रिए कि आके अपनी अमानत में रिसीव कर लें, वो फिर लेने जाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वहाँ का कुछ मामला होता है। फिर उनका ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके बाद इनको, इन 5 अफराद को 25-25 साल की सज़ा, कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ये ख़वातीन को उधर जो गिरफ्तार करने के बाद जब उनको सज़ा सुना दी जाती है तो वो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब मामला यहाँ से फिर आगे चलता है। जब पाकिस्तान में जो उनके अजीज़ हैं, जो उनके बकिया ख़ानदान है, वो रब्ता करते हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ। उनका कहना यह है कि हमें मालूम ही नहीं कि इस तरह से हमें झांसा दिया गया और हमें ये जो मंशियात का जो सिलसिला बना है, हमें उसकी खबर तक नहीं है कि कोई चीज़ दी गई है। अब उनके जो अजीज़ व क़ारब हैं, उनके बेटे बाकी घर वाले, वो बहुत परेशान हैं। कभी कहीं का रास्ता दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी किसी इदारे में जा रहे हैं। तो फिर जो है पाकिस्तान की FIA ने यहाँ का जो मुल्ज़म था जिसने सद्दाम हुसैन, उसको गिरफ़्तार किया, उसके चंद साथियों को गिरफ़्तार किया। कुछ की तलाश मज़ीद जारी है। इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते आगे बढ़ता है। फिर अब
اس کے گھر والے جو ہیں ابھی تک پریشان ہیں۔ یہ 2024 30 ستمبر سے یہ کہانی کا آغاز ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس کے گھر والے جو ہیں وہ یہ اپیل کر رہے ہیں حکومت سے بھی اور کہ سفارتی تعلقات کو جو ہے نا بروئے کار لایا جائے اور ہمارے بے گناہ والدین کو وہاں سے چھڑا کر پاکستان لایا جائے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف اسمگلنگ کا نہیں بلکہ یہ مقدس عبادت عمرہ کے نام پر فراڈ کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ اس نیک عبادت کو بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو جانسا دیتے ہیں عبادت کا اور پیچھے منشیات کا جو کاروبار جو دھندا چلا رہے ہیں، سادہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی ایک اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ ایسا واقعہ ہے۔ ہمیں تو اسلام سکھاتا ہے کہ جس نے بھی دھوکہ دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں کہ حلال اور حرام کے اندر فرق رکھا جائے، جب ہم اسلام کو سمجھیں گے نہیں، ہم اسلام سے دوری اختیار کریں گے تو پھر ایسے معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو ہم پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو مفت چیز کا کوئی بھی جانسا دے تو اس کی جانچ پڑتال تو سب سے پہلے ضروری ہے۔ آج کل فراڈ جس قدر مفت کے نام پر ہو رہا ہے، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، یہ تو پھر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کے کام کے لیے نیکی کا پتہ کہ یہ نیکی، اس نیکی کے لیے تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے نہیں چھوڑا گیا تو دنیاوی معاملات میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان فراڈ سے بچیں، کوئی بھی چیز جو مشکوک ہو اس کو چھوڑ دیں۔ کسی کے اس طرح جب جاتے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے، جس کا پتہ نہیں ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں کہ میں نہیں لے کے جا سکتا کسی کا سامان کو۔ بعد میں ایسے معاملات جو ہوتے ہیں بندے کو پریشانی، اور جب بھی آپ سفر کریں کسی معتبر ٹریول ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اسی طرح کسی کے بھی جو جتنا مرضی آپ کو جانسا دے، اللہ کا واسطہ دے کہ میرا یہ سامان لے جاؤ، میرا کچھ آپ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو آپ بالکل ان کے جانسے میں نہ آئیں۔ اور اسی طرح اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا کریں۔ ناظرین، ہمیشہ جو ہے افواہوں سے بچیں، تحقیق پر یقین رکھیں، ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہمیں اس واقعے سے بھی جو ہے نا عبرت پکڑنے کی، نصیحت پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے دوبارہ۔ اللہ حافظ۔